नौजवान जब अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो वो मकाम व मर्तबा उसे मिल जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। जो नौजवान अपनी ज़िंदगी आवारगी, फहाशी और गुनाहों के रास्ते पर गुजारते हैं, उन्हें चाहिए कि अभी वक्त है बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए वो तौबा करें। जिन्होंने अपनी जवानियों की हिफाजत की है वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हुए हैं। आज का नौजवान न दुनिया में कामयाब है न दीन में कामयाब है। वजह क्या है कि उसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों पे डाल दी है। जो नौजवान अपनी ज़िंदगी गुनाहों पे डाल देता है वो बर्बाद हो जाता है। उसका वजूद काम करना छोड़ देता है, उसका दिमाग अच्छा सोचने से कासिर हो जाता है, फिर उसे कुछ नहीं दिखता है। बस वो ये सोचता है कि एक दिन मर जाऊंगा और मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन जो समझदार नौजवान हैं, जो नज़र रखते हैं बुज़ुर्गों की सीरत पर, जिन्हें पता है मेरे नबी का क्या फरमान है, जिन्हें पता है अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया है तो कोई मकसद के तहत पैदा किया, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं दुनिया में इसलिए आया कि कुछ करूँ, मैं इसलिए दुनिया में पैदा हुआ हूँ कि अपने सजदों से ज़मीन को राहत पहुँचाऊँ। मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ कि इस ज़मीन के सीने में दर्द उतार दूँ अपने गुनाह के ज़रिए, अपनी शराब के ज़रिए, अपनी बदफ़ियाली और बददियानती के ज़रिए। वो नौजवान समझता है कि कामयाबी अगर हासिल करना है तो मुझे नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, और हय्या अलल फलाह, कामयाबी तलाश करते हो तो आओ नमाज की तरफ। कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह की बारगाह में सजदे करने के बाद मिलेगी। जो बंदा अपने रब को राज़ी नहीं करता है वो दुनिया में ज़लील व ख्वार और रुसवा होकर के नमूदार होता है। जिनकी तड़पती नहीं है सजदों के लिए, फिर उनके दिल वीरान हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, उन्हें करार नहीं मिलता है, वो तड़पते रहते हैं, सिसकते रहते हैं, राहत नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। और वो जो अपने दिल ठंडे रखते हैं अल्लाह के ज़िक्र से, जिनकी रूहें मुअत्तर रहती हैं मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत पे अमल करने की खुशबू से, जिनका वजूद आरास्ता रहता है तिलावत कुरान से, जिनके कानों में नगमे गूंजते हैं तो नाते मुस्तफ़ा के, अल्लाह के कुरान की तिलावत के, ज़िक्र व अज़कार के, वज़ाइफ के, फिर वो जवानी भटकती नहीं है, वो आवारा नहीं होती है, वो उन रास्तों पर चलती है जहाँ कामयाबी उनके कदम चूमती है। मेरे दोस्तों, इस कुरान को पढ़ो तो कुरान ही है जो तुम्हें सीधा रास्ता बता सकता है। कुरान ही है जिसके ज़रिए तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो। कुरान को छोड़कर दीन और दुनिया दोनों में ज़लील व ख्वार व रुसवा हो जाओगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये ऐसे ही आसमानों में मंजिल तलाश नहीं करते हैं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों पे अमल करते हैं। और जब मदनी आका की सुन्नतों पर बंदा अमल करता है ना, तो तमाम कामयाबियाँ खुद आती हैं उसके पास और कहती हैं हमें इस तरीके से हासिल करो। जब इंसान अल्लाह को राज़ी करता है ना, तो ये तमाम चीज़ें उससे राज़ी हो जाती हैं। वो जो काम करता है वो काम खुद ब खुद हो जाता है। और जब बंदा अल्लाह को नाराज़ करता है तो ये तमाम ज़रिए असबाब उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो किसी चीज़ को करने को अच्छा सोचता है, गलत हो जाता है। वो ये चाहता मैं ये करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, मगर नतीजा नाकामी होती है। तौबा करो गुनाहों से नौजवानों, अभी वक्त है, अपने हालात बदलो, गुनाहों के रास्तों को छोड़ दो। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ अंधेरे के अलावा तुम्हें रोशनी का एक चिराग भी नहीं दिखेगा। और मेरे महबूब की ज़िंदगी देखो जहाँ रोशनी ही रोशनी है। जो उस महबूब के कदमों से अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसने महबूब के कदमों पे अपने वजूद लुटा दिया, वो कामयाब है। और जो वहाँ से भटक गया वो नाकाम है। ये देखो हज़रत किफ़ल एक नौजवान है जो कि बहुत बड़ा गुनहगार है। इसके गुनाह का ये आलम है कि जब ये रात गुजारता तो हर रात इसके पास एक लड़की पेश की जाती, ये उसके साथ अपना मुंह काला करता। इसी तरीके से इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी।
حسب معمول ایک رات ایسی آئی کہ ایک لڑکی اس کے پاس پیش کی گئی۔ کفل جب اس کے قریب گیا تو لڑکی رو رہی تھی، سسک سسک کے رو رہی تھی۔ اس نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ تجھے تو قیمت دی گئی ہے، جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام کر۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، پھر رونے لگی۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ لڑکی ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی ہو، ورنہ یہ اپنے جسم کو کیوں بیچتی۔ لڑکی سے کہا کہو کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو لڑکی نے نیچی پلکیں کر کے کہا اے کفل، میری بھوک اور میرے پیٹ کی جلن یہ کام کرنے پر مجھے ابھار رہی ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، مجھے بھوک تیرے پاس لے کر کے آئی ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں جسم بیچنے والی نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں اور میرے رب کا خوف میرے دل میں بہت ہے۔ اللہ پاک مجھے عذاب دے گا مجھے پتہ ہے، لیکن گھر میں میرے بچے رو رہے ہیں اور میں بھی بھوکی ہوں، میں اس لیے تیرے پاس آ گئی۔ جب کفل نے اس کی یہ بات سنی، اللہ پاک نے اسے ہدایت دی۔ اس نے عورت سے کہا جتنا چاہتی ہے مال لے جا، کفل تیرے ساتھ کچھ نہیں کرے گا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اور پوری رات کفل روتا رہا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جانتے ہو آخری رات رویا اور اسی رات انتقال ہوا۔ اللہ پاک نے یہ مقام دیا کہ کفل کے دروازے پر خود بخود لکھ گیا کہ کفل جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہے اور جنتی ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے گناہوں سے توبہ کی، اس لڑکی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا جس سے وہ منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ اے جوانوں، جوانیوں کی حفاظت کرو، غیر محرموں کو نہ دیکھو، کامیابی ختم ہو جائیں گی۔ کامیابی چاہتے ہو نا، نگاہوں کی حفاظت کرو، کبھی کسی کے حسن پر فریبتہ مت ہو۔ اللہ پاک نے جو تمہارا جوڑا بنایا وہ تمہیں ملے گا، حفاظت کرو۔ غریبی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی چکی میں جب پستا ہے نا تو غلط سے غلط کام کر لیتا ہے، مگر وہ لوگ جو سیٹ بنے رہتے ہیں، جو اپنی دولت غریبوں پہ نہیں لٹاتے ہیں، عیاشیوں میں گناہوں پہ لٹاتے ہیں، وہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ کہ جنہیں اللہ نے دولت دی انہوں نے غریب کی بیٹیوں کو نہیں دیکھا، غریبوں کو نہیں دیکھا، عیاشیوں میں، کرکٹ پر، فٹ بال پر، دیگر کامیڈیوں پر انہیں لٹا دیا، مگر غریب بھوکا تڑپتا رہا، جسم بکتے رہے۔ جاؤ ان فحاشی کے اڈوں پر اور ان کے درد کو سنو، ان لڑکیوں کو وہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ہم نے یہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابھارا ہے۔ ان کا درد سنو تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ کوئی لڑکی اپنے جسم کو بیچنے پر تیار نہیں ہوتی ہے، مجبوری کرواتی ہے۔ اللہ پاک دنیا سے غربت کو دور فرمائے اور ان بیٹیوں کی حفاظت کرے جو غربت میں ہے۔ اللہ پاک مالداروں کو عقل دے کہ ان کے گھروں میں جا کر کے دیکھیں اور ان کی مدد کریں۔ بہت روپیہ ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ، اگر امیر غریبوں کو دینا شروع کر دیں تو غریبی ختم ہو جائے، مگر ہر ایک قارون بنا بیٹھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔